প্রতি ঘরে ঘরে সুশাসন সামুং বwtango বাক্সাকে বিকাশ মেলা সংচাজাক্কা আমবাসা আমচাইনি রায়পাসা কামি হামক্রাই কমিটিनि নখলাও অ সালनि হাসতে হাপাংबाय नायकलजाक मेला एडिसि आमसायो तंनाय हुकबार तां बितिबाय गोरोंजाक तंकसं बरकनि हामक्राइनि बागैनो बरकनो स्टल बसनाम रिजाखा आ हासते हापांबाय रिजाक स्टल रगो आमसाइनि लुकरक गोबांमा सेबसाब नाहार लायख्या आ बिकास मेलानो कितिंगै आमसाइनि बरकनो गोबांखे फाइमा बनुक जाखा आबोनि लगी लगी आ सालो एमजीएन रेगानो कारिबो दाल बिदाल हाफांनि बिसिंतै रिजाकमा सेबसाबनि कक्रंनो रगैबो आ पान्दाव अवेयरनेस खलायजाखा नमस्कार आज के रायपासा विलेज कमिटिर उद्योगे एवं आम्बासा डेभलपर उद्योगे এই রায়পাসা বিশির উঠানে আমরা এক বিকাশ মেলা করতে পেরেছি। এই বিকাশ মেলায় আমাদের এই রায়পাসা বিশির সকল অংশের গ্রামবাসীরা অংশগ্রহণ করেছে এবং সকল দপ্তর অফিসারগণ অংশগ্রহণ করেছেন দেখিয়া আমরা আশাবাদী যে আগামী দিন আমাদের এই এলাকা এই পঞ্চায়েত আরও সামনে এগিয়ে যাব বলে আমরা আশা করি।